Hello guys, what's up world? Welcome to another online sessions. And during the new normal, well, unfortunately ba, we are now embracing the new normal. And during the new normal, laganigid kay mga adjustments na dapat buhaton. Siguro dili lang sa to ang sarili, but also when it comes to the activities or mga life nato before. So, isa sa mga new normal na kailangan nato i-embrace is ang online learning or digital learning, di ba? Most of the students, isa gid siya sa mga dili man sa reklamo, but gina-consider nila as a challenge because syempre there is sa Philippines, not all students are fortunate to have an internet connection, or kung naaman sila internet connection, dili pod ana kapaspas and kanang efficient sama na lang diri sa Kenn TV na dili kay reliable ang atong internet connection. O talaga blur o saay. So with that, I invited someone na siguro ma-shock mo na, student di ay siya, because nakita lang nato siya sa TV na nag-report. So guys, let's welcome Chrislen Bulosan. Hi, Hello. Chrislen. Hello to everyone who's watching Kenn TV. Hello, Sir Kenn. Good morning. Diba? Kenneth na lang, uy. Kenneth. Pa-showbiz tayo sa Kenn TV. Wow. So, Chrislen, unsa ba imuhang naging motivation para magpakulot? Kasi late nag-start yung show. Sabi ko, maaga pa masyado. So, bagong gising pa lang ako. Wow, so na siya woke up like this ng look ni Chrislen. Pero Chrislen, before ta before ko mga yung advice sa imo para sa toang mga students na mag-take og online classes, is ikaw ba sa information dahil sa tanan kadali lang, because pinailan na to si Chrislen as a journalist, nag-report siya sa TV and all platforms, so wala ta kabalo na student dahil si Chrislen, yes, nag-take up siya og master's degree. Oo, nag-take so up siya master's degree, pero usually kay online lang po ang amuhang classes. So, siguro in this session, you can learn a thing or two kung paunsa ba siya i-handle in a sense. Correct. So, very Bianca G ang atong episode today. This is unusual because people will thought, Chrislen, na this is about journalism, this is about reporting, this is about kanang reporting on TV, but no, very different siya because this time, mag-share si Chrislen sa iyang experience as a student. So, ikaw ba, Chrislen, unsa ba ang naka-motivate sa imo? Unsa bang imuhang naging reason nga ka nag-pursue og master's degree or nag-take up og master's degree? Siguro kay I've always wanted to be in the academe. So, dili gid siya mawala sa ako. Maunang I took up masters. Kay for me, it's one of the requirements ba? And you cannot be teaching college students or senior high school students when murag half-cook lang ka or raw pa ka sa imo ang skills. And then I would like to give the quality ba na murag kini dapat ang ilahang mabalaan na ay depth, dili lang katong theories lang, hindi pa unsa gid siya ma-apply. Okay, tama siya dira. So sooner or later, na siya, Professor Chrislen Bulosan na siya. Pero so si Chrislen, ikaw nakaabot ka sa old normal and karon sa new normal na paagi sa online classes. So pwede pa mo hatagan og glimpse sa before all this pandemic. Unsa ba ang setup gyud sa isa ka online class? Wala naman siya difference sa kung ano yung meron dati at sa meron ngayon. And then before talaga sa online, parang yun nga, sanay tayo sa face-to-face learning where you get to see your teachers personally in front of you and your classmates. You are inside one classroom. But it's challenging kasi bukod sa internet connection is the manner of learning when perhaps you don't get to understand directly what your teacher is saying kasi hindi ka agad makakapag-question, so parang may delay of information. But later on, na-adopt naman siya na challenge
And parang there is an advantage and disadvantage also. The advantage is that, of course, everywhere you can be inside your virtual classroom. But the disadvantage is, yun nga, yung internet connection, the delay of information, and most of the time, output-based talaga yung grading. Though, kinakount pa rin yung participation mo sa forums, sa recitations. So, ganun yung parang gist niya. Not also, parang I would like to share lang one experience. Kasi nasa field pa kami that time, sir. Tapos, kailangan na namin magklase. Tapos, tinansya ko yung oras. Sabi ko, by this time, nasa station na ako. Pwede na ako maka-join ng klase. Tapos, Tapos, nasa Davao del Sur pa kami noon. Nasa Digos pa yata. So, while we were there, pero tapos na kami nag-cover and all. Kumakain na lang. So, saka pa ako nag-join ng klase. I mean, it's a different experience. Pero you can also get to join the class na parang, ayun, ganun pa rin. May natutunan pa rin. So, kumbaga, anywhere, bisag asa ka, pwede ka maka-join sa virtual classroom, pwede ka makasulod sa virtual classroom as long as na lang po dyan kay internet connection. Kasi di ba before, sa normal setup or sa setup na to before, pag late na ka, hindi ka kasulod sa classroom. But this time, bisag late ka, makasulod yapon ka sa virtual classroom. Although, ang maging disadvantage niya is, mas malisdan ka to catch up. Oo. Kasi unlike before, na naa ka sa classroom, pwede lang ka makichika sa mong seatmate na, uy, asa na ta, or maka-check ka sa iyahang notes. But this time, dili ka makachika-chika basta-basta sa muhang classmate. Unless, kung napag kay mega power na mo chat pag yun sa iya na friends, sa discussion. Well, actually, it happens naman, no, na murag ka nang nagklase mo and then you will still chat your friend na, asa na tayo banda, ganyan. Anong topic na to na natin tinatakal ni Sir? Ganyan. Chrislen, natin mga netizen na nag-ask kung sa ba daw ang imuhang take up ng master's degree and asa daw na school. Okay. Ano po? Nahiya bigla. Taking up master's in journalism sa Ateneo de Manila University po. Oo, correct. Ang mga classmates po ni Chrislen, ako na mag-ingon kay humble din siya. Mga classmates niya kay mga ilado po na mga journalist sa Manila. O, diba? Taray. Principal level na gid ni iyaha. Di yan nato to sila ka-level. Yung mga senior journalists na to sila ate and kuya. Oo. So, isa sa mga challenges na mention ni Chrislen is the delay of information. Aside from the delay of information, dili yun po na to ma-deny ang fact na pag online po ang klase or nasa online setup ang atong mga estudyante is daghan kayo distractions. Yes. Diba? Like, na ay mga apps, na ay Facebook, na ay Instagram, tapos especially on a virtual classroom na ang teacher is dili niya ma-monitor ang lihok sa iyahang mga students. So, unsaon kay nimo na pag-cope up na challenge na daghan kay distractions? Well, actually, even on a face-to-face learning, Kenneth, parang it happens man, depende man pud na good sa student, if you are willing to learn or not, if you're willing to listen or not. Kanang, sa imuha lang yun, i-control lang nimo in disiplina imuhang kaugalingon nga kani study time na ko ni dili dapat ko mag K-drama, dili dapat ko magsigig Mobile Legends or whatever you do your stuff. Kay kanang in the first place you enrolled because you wanted to learn and dapat dili nato sayangon na chance. Correct. So, magdepende yun gihapon na siya sa students sa imuhang motivation. So, Chrislen, na ay mga hearsays na pag online daw ang setup sa klase is, number 1, wala daw matunan ng estudyante. Number 2, kay mootto, daghan daw kaayo og distractions. And then number 3, daghan kay super yayo because of the internet connection. Well, I cannot say na walay matunan because I can really say daghan kog natunan. Well, siguro it's different for me because I'm taking up masters and murag depth na siya ang gina-study. Pero again, it depends on the student. And kapag online man good,
ano siya, murag naa siya yung modular type of setup na the teacher will give you the modules, the things you will have to study about. So, mura siya independency on how you will study these things, how you will read about the things, the articles. And in that way, para motivated ka rin to actually study. Kay pag abot man pud sa klase, I mean, you will be ashamed na murag wala kay ma-answer. Same lang gihapon siya sa classroom na setup. So, in terms of distractions, ayun, katong gingon ako kaganina na, I mean, disiplina lang yun na sa sarili. Walay laing advice, ana. I mean, you set your time for everything. You set your time for your study time and then for the things you do for leisure. Oo, correct. So, Chrislen, unsa ba ang maging role this time sa ato ang mga parents, especially sa ilahang mga anak na musulod na og mga virtual classrooms para sa online setup na to sa learning? Siguro parents really play a big role and part of this kay kanang sila manggod ang first and foremost bugayad gyud sa ilahang mga anak, the students, kay wala pa man ang teachers, dili sila ang maka-guide gyud physically, personally, dili sila ang makakita kung unsa ba ang ginabuhat sa mga estudyante. And naka-interview ko og parents pod or nakakita ko og parents na mga nabuhaton ako og story na kani siya kinahanglan i-guide din niya iyang anak kay usahay mag-end up na magdula lang sa internet, dili na di ay nag-study, mga ana. So, ang ako apod, it's a different thing kay ako ang parents, I'm living away from them. So, the motivation is also like virtual. So, murag, pag online ka, murag kang na, uy, study ka na, but online ka pa, ganyan. So, it's always a reminder ba na kanang the parents are paying for tuition, so you have to do a good job to your studies. Alright. So si Chrislen, guys, is ginasabay niya ang iyahang trabaho and at the same time ang iyahang pag-eskwela. Although, in a way, makita na ko na management niya. Pero sa bang imuhang advice, Len, sa mga ubang estudyante na na sila'y trabaho in the morning or in the afternoon or in the evening and then musulod sila o online class or maging online na maging setup sa klase kasi 'di ba before na yung mga working students na like naga-work sila in the morning tapos muskwela musulod sila sa classroom every evening, although sa kana pa lang na setup kapoy na kaayo na for them. So unsa kaya ang maging difference this time na after a very busy day sa trabaho mag-online class ka, 'di ba? Mas na ay tendency na makatulog ka sa klase. So, how will you motivate yourself kaya pag ingon anang imuhang situation? Well, it doesn't make any much difference for me, no? Kay pareha lang maghihapon, estudyante lang gihapon ka, you have your role to play, to study, to be participative in class. Pero the motivation is always with yourself, manggod. I mean, you should always have your whys. Nganong gibuhat nako ni, nganong gisulod man nako ni kung kapoy-kapoy naman di ay ko. I mean, you set your eyes on your goals always. Kato lang yun. There are times man pod na asin kapoy nako, gusto na ako mag-drop kay gawa sa lisod na siya i-manage. I mean, the workload pa sa trabaho, syempre you're always on field and kapoy gid siya physically, usahay emotionally pa when you get to interview people na murag gikan sa tragedy. But I mean, you always set your eyes to your goals and that's what will drive you to be successful. Correct. So whatever the setup is, as long as your eyes naa sa imuhang goals, yes, that is to learn and to finish this course, then walay maging hindrance sa man ng mga challenges ang imuhang ma-experience because whether sa classroom setup or sa online setup, naagid gihapon ang mga challenges. True. Diba? And then, pareha lang man siya, pareha lang yun ang imuhang role. The difference is just the manner of learning. But the end purpose of it is learning. Correct. Oo, kumbaga ang maging difference na lang yun karon is kung naa ba kay internet or wala, or kung naa man kay internet, pas ba siya o dili, o mupilit pod ba ang imuhang teacher.
Na ay mga nagapangutana, Chrislen, last na lang yun ni, magka-love life ba daw ka sa virtual classroom or sa online setup na klase? Depende gid na siya. Diyos ko, kapag yun ang pangutana. But it depends, no, kung nakay-classmate na single, why not? Pero sa ako ang, wala nga lang, Siyempre, ako ba sa bunting asawa. Kasi So, siguro, bright mode ang level nila, Chrislen. Kumbaga, professionals na sila. Pero wala Wala. gyapon takabalo. ipugos gid mo. Ipugos gid ba no bisag asa na lang gid na set up itaw, Chrislen. Okay, before we end this, na ay student na nagtan-aw sa tuwa karon and nahadlok siya because nahadlok siya to adopt the new system of learning. Hala, murag sala na ako. Nahadlok siya nga kanang mupadayon pa ba siya o dili with this setup. So, unsa kayang imuhang how will you motivate that student kaya na dagan kay siya og ginakahadlukan, dagan kay siya og fears, dagan kay siya og kanang mga questions sa iyahang mind. Now na marag klaro naman gyud kaayo that our education system will really change. Actually, sabi ko nga kanina, there's nothing much different from what the traditional way we used to have to the virtual learning we are shifting to. Ang difference lang niya is yung resources mo, kung may internet ka, if you have your gadgets, if you have the convenience na gamitin to or the access. But you don't have to fear anything kasi it's just the same. There's still a teacher who will guide you and they will have to play their roles then na parang, of course, I will teach my student, and teaching doesn't just end to teaching the subject but teaching you the ways on how to adapt it also. So they will make things light for you. So, dili dapat siya angay kahadlukan. And I must say, this is a very, challenging, but something new and something you would want to venture with. Kay, kanang kung magkita mo online, parang, hala, it's a different feeling. And then, you can do everything while you are still at home. So, kadto lang. Correct. So, kumbaga, you have all the time in the world na dili nimo kailangan mo gasto para sa pamasahe, dili nimo kailangan mo gasto og mga bisag unsa because naala ka sa inyong balay or kung you're working man. I hope na fortunate pod ka na maalaw sa imong employers na mo break sa akadali kay naa kay klase, virtual class. And Chrislen, kailangan ba daw gid mo mag-makeup pag naay klase? Sa amo, murag dili man gid siya required, pero professionals na ang good way. So, kadto murag para pampabuild ng image. But I think in the college setup, murag dili na mo kinahanglan, murag bisan magpambalay lang ka, it doesn't matter as long as you wanted to learn. Thank you very much, Chrislen. Thank you. Thank you for your time and thank you for sharing your experience, for sharing the different side of you. Last week, ang nakita na to is a different side ni Justin. So this week, we are very fortunate na different side na pod sa ato ang mga TV personality ang ato napakita diri sa Kenn TV. So Len, asa ba kanila pwedeng i-follow sa imong mga social media accounts and ang mga social media accounts pod nato sa TV Patrol? Ayun. Follow, of course, follow and like our Facebook page, TV Patrol Southern Mindanao, Maayong Buntag Mindanao, and Radyo Patrol Davao. And I'm Chrislen Bulosan on Twitter and Facebook. Alright. Thank you very much, Thank Len. you. Sa sunod na session, pag okay na ang tanan, makeup tutorial. Sa ko, Ana. Si Arnel Lakshana. Thank you very much. you. Thank you guys Bye-bye. for watching. So sa mga followers si Chrislen, baka lang din naman po, pwede nyo ding ma-follow ang Kenn TV on Facebook and on YouTube. Naisingit talaga natin yon. Bye. Thank you very much. Let's see you sa Bye. outside Thank you. world sa takdang panahon. Bye. Bye.